салом алейкум дӯстои азиз. Чӣ хеле шумо дар ин рӯзи истироҳатманд, дар рӯзи истироҳат чӣ хеле мебинед, вале бисои хонагӣ дар кору бори хона. Ана дӯстои азиз, ман чӣ кор кардистам? Ман плов пухтистам плита дане да дек. Ана баъдан дӯстои азизи ман, касоне ки мехоҳем ки мо дар командаи худтон рақамҳои худтонамон мега, ман группаи кории хидмат мемонам. Инами ссилка кати медроен дар поёни комментария рост группаи кории мада меғалтем. Яъне ки ин группаи корим да ҳама духтаракои худмҳора мефаҳмонем то кори атомира чӣ хел корро пеш бурдан то ойлик биромадан одам қатъи ёрдам мекунем, ҳама тарафа ёрдамтон мекунем. Рақамҳои мо барои кор инамияи ссилкаи группаи кории ма инамияи медрои рост группаи кори да дар бораи кор маълумот мегирӣ ва баъдан регистратсия мешӣ. Кор беҳад осонай духтарак. Ана дӯстои азиз, ссилкаи зери видео да бидроен рост группаи корӣ ва оиди кор маълумоти пурра бигирен. Ҳамааш осонай, чӣ хеле ки медонед ягон қимӣ надора, ойликҳои нағз дора, расходи кам дора. Ай ҳама хубиш ҳамияе ки шумо расходи зиёд намекунед ки дилтон бисӯзад. Ҳамин 200 сомда харид кардӣ бо 6 моҳ, пас бо 50 сом дигара харид мекунӣ, зато оста оста ойликҳои баланда мебарои бидуни расходи зиёд. Ана мехоҳад дӯсто, ҳар як шумо интизорум, рақамот дар рӯи экран, ссилка дар поёни видео. дӯстони азиз, зиндагии асосӣ дар Тоҷикистон сар шуд. Яъне ки свет мирӣ. Свет мурданак. Барои чӣ ман инҷара дӯст медорам, бисёро мегӯянд то чӣ обрад на Тоҷикистон монӣ, барои ки мара мефорада бесветӣ хомшӯрбо хӯрдан, ба фонарико, то фонарико тамом шидаанд, бо шам кофтан, додувой, гугирдковӣ. Ана ин корҳоро беҳад ман дӯст медорам дӯстои азиз. Ман худам барое ки ман 6 фарзанда барои чӣ таваллуд кардагаам ки гугирд кобанду, шам кобанду, берун равану бинану свечва нест. Хай свет амада маълума барои чӣ нест, барое ки мо свет надорем, ҳама ира медонанд. Сир шар нест ки ман дар ҳамиҷа бугум. На дӯстои азиз, наш юбилейный вечер при свечах, при фонариках. Ҳама мурдагия точно гузаштаистаед. Торт мы уже худым. Так, мишнем. Бахрем. На хай разбору мешавад. О, як қас буда худ нахра фақат рӯшанӣ кунад. Кадоме ки айфон дора. Ана мехе рӯшанӣ кунад. айфон фонариш рӯшанӣ намуд. Хабия буши бика рӯшанӣ. Фонариш свети бахарем. Хой, танги бул мерем ҷа. Ярӯзда. Мара мегам. Мана медонам, кира мегам. Ман нарафтам последний раз. Вот такие разборки у нас. А чмо ма свет не зада? Фарварс намехри ақо. Ролту мехри, аҳа. Он же Samsung. Инаи торти грифтем бо маза. Дрожь творожный, чӣ дошта? Творожный сыр. Дӯстони азиз, ҷани ман бо заказ кардай. Ба фикрам вай чӣ шидай? Шапаголик мегӯям ку. Ина яки материалош хушрӯ мулоимак тай тари заказ кардай. Я тайне хеле спортивка барина ку, спортивник. Бо я тайне иниш хушрӯ неки, иш хушрӯ. Хулоса инам қадар чиз заказ кардай. Ё ай хуҷоям ба фикрам меомадиян 3 рӯз ё меянд мераванд, ё ин мара намеоя, ё ман нестам ин меоя. Ман меом ина мебиёя, инам хеле худо хай амирӯз туғриш кард. дӯстои азиз, Дилафрӯза ғам гирифта. Туи Фарзада чӣ мебарӣ? Мебарем ягон чӣ? Ту вообще дар фикраш нам. Мега авранг да аксия кун. Дӯсто авранг да аксия шидай. Ана саҳар қати Дилафрӯз чӣ харидай? Чӣ Дилафрӯз? Чӣ мегӯянд? Макарон. Макарону не? Макарон. И блинчики, и кофе. Кор ҳамқа бисёро дӯсто. Ай кор бепара меши, лекин вақте мефаҳмӣ ки кор пул мебарад, ту кор мекунӣ. Ирӯз шанбе ма кор кардистам. Шанбеи рӯз уже числоҳо даже ай бе выходные ай ёди ман биромадай. Пага чӣ? Пага ҳам ман кор дорам дӯстои азиз. Пага ҳам кор дорам, ирӯза ҳам кор дорам, як гала кор дорам. Гулое ки ман да подарит карда буданд.
Раҳмонали Аягароти Хидмон. Уҷа гуфта ки чӣ гап буд, торти 20 буд ва 20 солаги гашина свадьба буд. Баъд ки эдгонам майли ки навистай? Манижа навистай ки 20 сола шид? Ман навистам ма. Чӣ хе навистай? Чӣ фаромарз 20 сола шид вега? Не, ки 20 сола шид вега? Гуфтам 20 соли умри ма гузашт. Гуфтам қати Раҳмонали. Хулоса ин гулора мада чинда будам саҳари Аягарот. Ман гуфтам чӣ подарка мекунӣ? Букет цветов ва чихеле букет цветов саҳар тӯзе хона мехади ман та букет цветов подарка мекунам. Саҳарам хачима шудам ки Дилафрӯз якум омад. Иқа гулои калакан кадай оварда. Гуфтам Дилафрӯз якум подарка кад ку? Хеле не, уна бинам дар кунҷи хона дар дури ваза мондай. و درخو میره ساعت 2-3 شب همون شب که چینده که سری نخیزه گفتم خیلی بیام گلویت را برام در آفیس مونم ما کوچیکو کدگیم گلوی نستایش کتی اسکوستونی یا جا من نگم برای ما یک دونه وازه داریم خلاصه حاضر زفترک میکنیم در آورنگ عکسی شده گفتی Дилафрӯз یا بار بریم مودی نه آورنگ پاکوبکا داشتیم نکی این روز باید دستافکش کنم که شما مهمان شود خوش دماغ از باغ و از بستان شود از سعادت هایتان شادان شود از سعادت هایتان شادان شود شادان شود شادان شود اینقدر زیباست پیش را که شما سکلی دل هاست کشلا کشما آب شیرین از در جوی شما لطف و احسان از در کوی شما روشنایی بارد از روی شما روشنایی بارد از روی شما روی شما روی شما اینقدر زیباست قشلاق شما صیقلی دل هاست قشلاق شما فارم آواز رسد از کوچه باغ دل کند رخسار زیبا را سراغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ ای درد و داغ ای درد و داغ اینقدر زیباست قشلاق شما صیقلی دل هاست قشلاق شما. انا دوستای عزیز اومدیم تاکسی ما رو در اینجا فراورد شیری دوشنبه این ماشین چی داشته باشه در دروز Дилафрӯз не шир در اینجا جه شکر не шакарам нест чӣ я фабрикаи ширин рӯзи бигузаштем масла пасла барина чиркина ширина фабрикаи шир ҳамин рияда бине ҳам фабрикаи шир фабрикаи ширин фабрикаҳо ҳамин рияда буданда люстрои фасон хонаҳои бо искида боша биранги арчай так что нам хай дӯстои азиз инҷа чай озим мефаҳмем чӣ аст агара болош Ҷашни истиқлол. меғарзай ҷашн чизе аста ки ном надорад даже что-то связано масло пасла ғишт и чай и одама дастош ку дар назари ман ранги калаи морот офта и дастошона короче
اینم خیلی بطوری تنگ میپشتیان هم سولو دیده سولوی سایز زنکو افتی گویشی روز شنبه کمتره ها؟ فلاگ اورنگ خیلی میدرویم اورنگ просто кухня همه چیزور по частям اینه ایر до сада аж дасо я خودش خوشرو همه چیزوش هست نوش کافوش چی داره همش تایراب اینه این 300 سن اینه شیخه مده قونسته خیلی راچ خرید کنه اورنگ میبرین ماشینکا کمری 6 خلاصه قطی دلافروز مغازین خلامف درآمده یا مغازه میگه که ما دا هیچی نگرفت تو به مغازه خلامف هیچی نمیگیری تو تماشا میکنی میبروی هیچی بادلش نیفته است لیش به ای همجا یا چی گیرو میگه توبه کدم دوستا همین گوگل هم دروغگو شده همین روزم گرمه پگاه داره 25 نشون داده است بود bez یگان اسد که به ابر یعنی صاف و به غبار ولی نه هست همون شده معلومه که بارون میشوه حوزی انا ما با آفیس رفته استیم اوجا پاکتامون نگیریم کتوی همایرو رو بعد طرف خونه میریم انا یا مغازین گوشت رو اومدیم گفتم منتو کنم روز مرا منتوی مغازین یعنی بازاری نمیفورده این کافه مفه سه روغانان برای می من دلافروز انا با منتوی خونگی میفورم اصابی نه روزای بخدنای باشده به حضور خانه به فراشیده ای کار میبیای مکانیکو خوشت نمیتیا گفتی آدم ایرو را دای پا تلنه این ایرو زوزی بر وقته ما میرم با حضور میکنم ده نوی من تو بلازت میشود دوستو من رسیدیم قریبی آفیس دوستای عزیز نگاه کنیم ما این ایزمیل چی تیلی تازان چیکا ایجا آوردیم یا تشخص مونده گرفتیم کخونه اکستر من خواه میکردم که ایم خیلی چیه نیکی زور مایده میکرده مایده کده خیلی نرمال نده نرخ خودش 200 سم میسو 200 سم دایم تری بخرید خونه نقص بده так что в наличии 200 сум кадами дар гуруша хой бикин эксперт хатимо дайджева изучать кадистаи скоростуш чихе майда мекунад и слишком майдаи баъд ши дига шакаран дар гур дига скорост не наоборот бояд мо ҳама скорости ман гуфтам гӯшти реза қати реза кунем гуфтам ку ё гуфтанд не биё яъни измил чӣ тили қат мекунем ман гуфтам камтар калонтар хеле майда буд не ана кози эксперименти дига скоростиш як ҳо якш кунем анам бояд як мекардем ана бе ана шит ана калон монда дар курай тамом дига накун бро نشیدم مایدار بلوگو نهال ببینه ما گوشتی رزه گفتیم نگفتیم اینطوری چی ها انا میقه مونده در کورای چی میپسی؟ من تو کور پرتوشه ای слишком майда بود شید من می تیز پیز میترسم خیلی چیزو رو بعد میبینم داشت نمیخوام در خونم خیلی چیزو بوشن لیز وشه با نشون تیرمونالی خیلی چیزا вообще مادم خوب نیستن میترسم خیلی چیزو استفاده هم نمیبرم دست میبری؟ دست من میبرم بمرم مایلی انا دیدیش کلانتر شید نم یکا باید میکردی گرفتی مایده بادوش کردی من вообще با دست بردنی بدم رامونالی گفت بیایی نیدن اکسپریمنت میکنیم روز اکسپریمنت کرده بود تمات کرده بودم سیوا اوگا نشید هیچ که نخورد حیفی هم سیو کردم قصیوه سوکی سیو منه چابرا خلاصه دوستای عزیز که دومی که ما هم خیلی اسمیلچی تیل گرفتگی یک دا بکنیم برای من تو یک دا نرمال نبده او از کورست دیگه سلیشکم مایده یکش نرمال نی نمی یکش کتی من تو دا میشوه انا دوستای عزیز آمدم خونه رومو ما بست ما کوزی خمیرم میکنم من تو تیار میشوه میبینیم که افشارشون چه خیلی میشوه
обычно чизои ман автош урус мешаванд ки ба мазза ҳам. Ана чӣ гуфтаним тамошобино ва умуман касоне ки офис пеши мо меоие мо рӯзои ҷумъа кор намекунем. Як бор дига бугум ки бефоида наёен ждат накунем, дар пушти дар баъд нанависем ки мо омадем наёфтемтон. Ӯ видеода ман гуфтам мо рӯзи ҷумъа кор намекунем. Ки бо ҳама одамое ки подписчикои ман видеоро тамошо мекунанд рафтиян рӯзи ҷумъа ҷои кори мо. Барои ҳамин чӣ кунем? Пешай омадан бинависен ҳатман ки ман шумода ҷавоб дим. Агар ки ҷавоб додум ҳастем, значит мо ҳастем, нестем бефоида, значит мо рафтем. Дӯстони азиз, шумо медонем мо кухня надорем ку. Плитамон дар таи навес мондагӣ ҳай. Ман намедонам ҳамин боронида нарас испанд. Мо нусози ма газ задистам. Ҳамин боронида чӣ хеле шидае ки анамо плитамон хеле буд ку дута ҷои газ, дута ҷои плитаҳои хеле круглиан ку анам плита кафидаяташ ҳамха оста меҷӯша. Ман гуфтам во иман тукунум пага саҳар мехӯрем чи бе гуфтам дар алов мекунем. Резка листора дар болои алов мондем дадруи мантупазак болоса кирпичора озиждат кадистем. Ним соат вақт дар кора ки не вай худаш озидба аними алов худаш ҳамин табеста худаш тайёр мешава дига ва пише нарасед. Шумо овуз дохтеш бо не вай 100% овуз. Дӯстои азиз мантуам хе калон пухтум ки бихранията дам бигиранд 10-20 миндик чиндик накдан. Ана ози одамош датиран ка мадамон кунам бихран.